aye adia odi so odi bɔ no ban yaka wete be ye kontompo atem ene ne aboso no so ama ne to ayedai adadie because who said yes you on timi nya bibia timi sesane agada anya komfo Abusuya baby a wo hweye efri bia ye kasa nchi asronko enko emawo ye san ma wakwa ba awiai edoba ohene ba media so an empanimfo se ade achi na ya nte asem foforo aye chiri ye ohene ba media efie heya ena bosomfo bi abo awura ha ni abusa ni se de na de na bepie ha abusuya wo se ya nhwe yi a konfo agrada ebewu anaso obabodam bosomfo na kasa asem no aso de na konfo agrada aye aso bosom na wahye no nti e na konfo agrada ebabodam abusuya mpenifo te ka akum ya gin kwakuo no wono asia ya peso otu na enum tuo na sebi adekro a wanhunu de wote ene de prove a wonti a konfo agrada ebabodam no ono ato na enum tuo bosomfo akwaba mumini aba Oda ma baby a wo frɛ ani udini yo dikai mechia openso ye otikopo so amano aha mechia usman kwa hin nyina yura mechia le bibri etosu biem we de atida piesi abema oheneba media adanasi yie awo ni mapa ene sede wafa akonfo adinsifo asofofo se omen obehwe ama ediyie na se pepepe ye edi ayede edi ato won hwe se bibia be de ebesei na wo mu wo ye den mia mi mu edin edi nana boachi yi adom me wo insuta ato nsu kwa man ru minso ametia no efre no drobon asio drobon me ye bosomfo e wo drobon mu na ye hwa de ye wa ha e no abawu ha se konfo agrada anhwa obewu anaso obebodam eya abosom na wahye no ninti anase watwe no wafiri mu akom no munti na obebodam wa wadawoma to no mti o maye minima mamra ena minima manye ena minim sede abosom sem so asem so ye de esiye enti konfo agrada eniema waye no eni na mepese Ghana man anase ahwefo mo hwe oni ba media omo mo aboche ehuse ade na waye no enye saa keke ena waye bibi betimi aye de esi ewom eni tama me mabawu afia ena biye enti nante se ye de say wadawoma ye nyina se emperi fosi ba biye titira bo ne ho anya ye de ye gya no anase isane no na agrada me ka amahwefo omo hwe oni ba media the whole Ghana omo mo aboche ehwe se me na boache mitifia na meka se ebu se afiwe enkwa wiye me tiam into enyema mienu se na agrada anya saade na obehunu sunsanso a bekoso obetimi abodam anase obesei anase enguase a ebeka no we biase no ebe surprise the whole world na won ye mi bisaw se unya sure se konfa grada atwe no wafra akommu na se wo befa Kristo se ne kra na je nkwa na eye mo ya e na afa nso wo se bia tumi bia ni akomu nti wo befa Kristo ehu ya obi na wo de kasa me pa chawo de bia ne sebe wo na wo de ho ana wo kwa bosum bia ni wa sebe obetu ofiti prakopa no aba ho so no nante ye wo akom e wo ho ye wo tete ade a wo fie so ti ase agrada wonya konfo me pa se de whole way etiase de ntia me kasa agrada betumi abodam anaso obewu anaso obeseye anaso bibi beto no e wo wiase nu safu yo nkwa wiye no agrada wonya konfo me pa se obi atiase na mi se ni media bebre agrada aka se woye kwa obetse de we akomu sitie agrada anya konfo na wonya sure se bosom na wahye no nintia jentia me kasa ne se agrada bosom na wahye no ono na se wahye bosom no se ya mpose wahye bosom a obebodam wa modam obesei wan se so nguase poto yiye bi ye koso de koso ebi ma na bra bomu da upa market on the wall jentia me kasa mi trema mo atiase se wo kwaje bosom a amamra eni amanye ye de ewo ho ye fiti prakopa ne de bosom ya de asha wonsa me katro plane ene sa ade lebe ohiri baba no ho me katro mo se
and then you check TV so and then say you share media and never ever so time and no and ama akom asini tirase and no and money but me kasa di abosom basa and now say never ever so nti saa de ni me na me ka isi so ka say saa de ma ever so le beduru ba bi awiye beba o ma bi akofisa agrada so say so one papa so amfa nya djuma anase wo niema no bra wo bo no enya no matter how woni bebu ase and then as say abosom no ya mo kunu se etunya eni baba ji free ye nchai e de kono enya bebre ne fone kwa so ye de edi ya djuma enti obi oba ji tunya free bosom abifle baby ami na bo ache ho anase okonfo do din ni ba kwa je na wo fa ne no kula djuma fa mani pa no enna na so sasa ni pa ni yo mani be ebegu ase mi na ba me catch no plane say plane fa na me hwa wani abre pa konfa grada wonim no agrada ni pa me sabi ni into physical but me share media so any TV so any ono kwa na konfo a sabi me hu no obi ba na TV so sin yesi kedro fa se sika ba baji sika me ti so yesi ya me yesi e dia ma agrada afa ko ti kwa so sabi e dia punipa e wo wiase e dia bosum tin e no di sa intro no etinti mamanfo sade ye de edigi sika eti bosum na djuma na sabe wo ye no enye bosum na kwae so na wo fade ye de edi ya djuma no eti enye ka ya transfer no me ni sade no because obi ho ba so me pemwa me prefer protection so eno sa ni etini ya ekuri bosum na ye de edi ma sa protection so aye ye dia ma ye dia ma se obi tini fa won fa komboni bi so obi tini enye obibi basa obi bo bia pa enye de enya wo enti anansa ade ne sunti ni ba ba gia no 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 ko yen kontom paduma on fa nya ade e sefata so we de wode ye because of wo hu se ade ye bia yama no won tun ne bibia ma na ye de amani nya no so atimase enti no ode ye enye ma ye de basa enti eno na ma ye yesi ye din ye de esei ye ye betimi abo nipa no enti na mi no ba ku bisa obi se ye ni ko ata enye ye ya ne mo ho sa kutu pare mo me de eye sa aduma dabi eni ba no ba on so se djuma die se na de abosom ne ye de e kwa kokodi na won cho djuma die no fiti ya na so atam abosom de ama no jato ne ni pa no ba na me no ka se enye sa aduma no ye de o ye na wani abre yen hwa de ade emra amane ne amamre bi wo ho a konfa grada anya amamu ansana se binyame de ne se ka no ase wani abre dodo eno wo yaw na wo de kasa enye amamane amani a wanye amfa amaje enti na sabe mani ye de abre me pese de nche pese ni pachi de nche me sa grada be na so ne se sagrada et kasa di mi se sini bo se wo do bo so pa na odi ye adwuma a na odi ye sa ni sika gare a otutu din bebrebe na enye bosum na wo se no bibi betimi ye de asi obetimi akodam obetimi ye de asei chego me kase mi ntro asana ma wura gaga se me se wo insuta atonsu kwa man road na me papa na na ye bosomfo e wo droboni mu asana mi na boache me ba na ye wo suma bi e wo atonsu obi ho amampon efiti ni insuta e be dura so to ko apa man bi ani sa bi tre ami ken na sa bosom na e fe le kopo no wo atonsu ko tia wo tra aliso a e fe na atonsu na ye ne tu kuro na uja atanso na na oto sa bosom na asofofo eni bo mako 12 asore ya najo akofa bosom no data no tete wono ne kuri bosom a ye di agudie ye dai ehyem ye kasa agudie a e gold ye timi ne hye bosom ni mu ansa na ye dai ye kuri bosom no enti wo boko egun se agudie ye dai ehye bosom ni mu enti wo ye ma so ma kofa bosom no e di aye dai e di akoro ma ko bi twam no ma ye dai o mo ye agudie na wo mu no ma fa e di akoye de mo de beye owo ko fa ya na nado wo de ko ye nana ye bosom ba ko nya kasa me maame ni nia na okom bosom e wo ho na otia mu se ba be fa ko de aye de dia ko aba se ko ye na sai ko fa bosom na ye de e de ko na me kasa mi ntro bosom na be fa de ko no enye sebe honhom na wo ye de wo de ko honhom na wo ho enti mi tsase ne ma atifo na hwefo ahwe se bosom obi akonkonfo a wo gyina dwem no saro when one say bosom e ba o de ni huni say bosom ni e na e ba no huni da because of your spirit or your frama
ana oba be bawura nipa no no de hu nipa na ye dai adaduma oba na ni obo awura nipa na se obese nipa ni mu a ana hu se bosom aba konfo ne yese wo sa o kire abusa o yese ana hu se spirit dia be dai abawura nipa no na busa ho se o kwa hu se bosom ne na ekoi so fa bonkum so fa oti so fa nifa hu da na ma woni abre pa mintwa won ye de media fo ye te ha na wawa bo awuram na ade a wonhuna fa konfo agrada ho na woka aso se de wani asi abre ne de awoye konfo agrada obaje tumi bi firi ho da na yes o maje tumi firi ho da na me chiwa ni be mo so tumi na no ya de no wa chiresi me chiwa na mo de na tefo na tiefo e be so mo hu se de asumunu se de de we wani asi abre ye media fo de enim sunsun ade enti de akoso sunsun na ento mo fa asa mo fa akoso na de ko ye no o mo kwa no o mo kwa dia mo hu bibia firi no busa ho se wodi ko no fa spirit ne kan ho ade na ho se ko pa firi no wo be ko na nim ai se wo ku dia wo fom no hu obi ani o wo nya obetimi ahu wo ko nyina ho no mo to nya ade abai de obi hu da o mo bia no ko to ko to no mu ku su no wo hye no o mo se no no mu so wa ya dai o mo abi me to nya ko ka so e ka sa bi no nyama ni hu ani nsu aye no sa enipa 12 no o mo nya ho so na ya dai aku mo ani ta just one day na ho so ni be ku mo o so mo ko ya mu o mo afa ya mu be party team wo juma sem usika sem wo bra bom wo be bre yi pa so na ko so ne be dai e do be kwa wa de wa ko because o do be kwa o be ku o ya dai wo ku because we a go mamra animu waka de but we no fa ade ne de ko e se me body ye kura mi we say sunsun ne no be fa na ko akose no but we na say be kura no me na me asem ameka me ni de me ye ansana spirit na ba me make akoko abuso amanafa ama wo ni pa no wo say yes we do na de ba ye no ada say ayeye ana say enye de enye yeye e say wo ko se mi na na watch machi na ko mi bobi ye kura mi ana say mi so na so ko hye no say wo hye na say na na grada me na na watch ye do mo hu say ayo wo na wo ha wo na ma wani abre dodo eti adiaka eboso na wo se wa hye no me do na wo hata so enye de wo mu ni say agrada ebi aboso mbodo ye kura mi ye boso no onim aboso mo wakwaje se de na me tire o mu say o tun kwaje aboso eye protection tamo ebi onya adwuma no on fa nu we say o yesika gare anasa obe start in the beginning no eni ti da bia me ka che ni pa say obi a oye na adwuma bia no enfiti ase no wo ne pa ya wo first one san o ya de wa start na adwuma etebi oye na de so obe start adwuma no no ba sa ni sika gare ni sika dro nya de emai ento oboso wa wo ti ye o di ball na adwuma no ho ban e di ball mo ka say ni pa no le de e ban ansa ne bi o no ko wuram ana da ta mo so ko di boso na firi ni pa no wi e bia me na kwa cho ba no ba no ho ana so ko mu nua bi ho ana ka so ko di boso ma ba ye sika gare da en go for ma no ti bia say 50 to o sika gare e o bia se da sika dro ba enya komo enya bi bia ba say bia se ana ti mi tra bi ye se okot na eba enya secret ade a service ni ba practice o ko sika dro na so yin ba bi na ko ye sa ade ni bia wa we ya udi ba da ho no sa wo bushom ko bi dia no osu e tere say wo nim se ade na sika dro no obedi na we ya no aye dey no eti ada ko je sa ni ma no ara wo be share asede de ne protection de ball ho ban ani na jino oba dey e ho ban no on fa ni hu na sa sika ga ni mu eti ebeti ni abase agada yantina ango be ka sa wasa cha na gen e ko asore na ma yen hwa de obi ama na homene so a na o kasa fa sika gari no dada na konfo agrada akom sika gari bosom no mo sabi ono mu nyina wasom ba akom obi ama abonten amekasa na wagya na ase obi akasa fa sika gari no adentia yesi agro ba ofie na otumi ka kosie wa bi na so hwe ko no ma ko na ape no wafira because ye ofie ye de ba sha etimi cho se wadin kan ada se odin kan yi ni suma na ewo mu na wade ye djuma no wadin kan bi ko ba bi okwaje firi ye aye ho amamre ne ho akade what you say ansana obeyi ya kana sabi o hono waso abechine me na bo achime tumi gina ka to play say ya ntomago reflect say ya item ani wabo awo ni danimu ani ode yes ade no but agena ego hono secret ade no hono wa metwe ka cha gada na say odiko akoye ho amamre because me na bo achi obia na refo bia nim say mini so wo sofo ba ho minti sofo minti bible the next time I borrow, make quotation at all. No more, what I saw the Bible at all now. Nothing can make me pretty. I'm going to say yes, Midi Namidi.
ada say what they call akoye ho amamre na wo che ma yeska gari bosom and san obeyi je e woni dan mu ho nyina say na bosom no obede oba ba hiro because of say opesa ogu abosom animu ase e che say abosom sum nye dai enye sa na me na bo achi me metori enne ade o ya asie agada yi amasa bi ya konfo so ne abosom fo so ya ni ada ho yie because over je ade be come into law e be mam na ya dai abam because in konfo si bia man ho kwa le wo ya dai edo mu sa na me ni na bo achi asofo eba me nchai one sofo ba me nchai ya me mo ate se mo wo se me ho enya so dem because me ho ye nto ties wo oba me ho ya busumfie mi cha ko mi cha jan mi ya bi bia mi use candle mi use bible obi oba dromoru ebia ni masema me ya de make no eti so oba na so betu mi obi bia fi busu no ha e ma ti ase se wo ye nipa wo ya de ye so kase ti agoso ese oba kase ti agoso enti ade na oba ye no bi wo ha me ye be kire wo se be faso se ya wo committee agoso no nya de eni ni twaka bia nana mi ntwawa no ye de ye wa ha o ye media fo na wa bo awura ha se konfo agrada abewu anaso obebodam se sei enipa me fa se Ghana nyina ni wiase nyina hwe wo hene ba media aye ya nhihye kakra die na yenye amade na konfo agrada abaya se bisa na emani nyina betumi afiri ni so enti na make no se sa sofro ba na so ba me nche se da agrada akọ ye na me wi sa ma me na so wi sa muso ni na bia asem bia ni wono ma oka boso no ye den e no wasem because one can say enipa nye den e ma wasore den nje so kan no kasati aboso enti sa agrada se opasa osatra na oye na sore se de oso ene de wo hu nyame na ni nyame na wo hu na agrada onya konfo enti o timi kasa sabe obusade anase ogana man ni biase man ne hu se agrada oya gan amanfo no ojo mu sika ye den edie ana boso so de title so ene sa no de ko dina ho de ye den o de kokoje ye o ko dey for the protection o be born no ban e wala djuma na se be wa dey all in mu e say o se wo pese o tine ho a ada se wo di ne niam na be dey e be ko sa ne mo na wa hye na o se wa hye na mama nza nyina hu me ka tere Ghana for se hwini anasa o ko be bi o ko ji sa suma na sa boso ne ye dey afiri ye na o ko ye dey o ko kasa na ko pa chaw e ko ye ho mamre se no me hu se ade ada me ye no enya de papa e ma wiase enyam se na ade a o ye no enya de papa ntino eni se ma ko so no so aye dey ache o ho afiri ni ntai ama sa ni ase na ba no because we ye kom ne o nu mo se da ho bia woni mre da ho bia e woni mre sa na ko so mtie wo bra ni ba me na wa che me te bo so mu no enyam se me committee aboso no mani mu ase obetuma atwe ho ama oni wa ye dey agu ase eti e betuma ba se okoboso no betuma atunifo bebe ko dia de boto funta adia wo ye enye dokoro pe na boso mo twe no wa de afiri ho eni batumi sakra anytime bia enti boso no batumi wa kasa wo hwe na duru baabi na o kan na se won dia so twe ho amani ndu ase de kan eni bi na to agrada no so ati ase obetumi ko sam na nimu fifire na mo hoda ko panye de eni firi ni nsam enti boso no sha dia wo kan na se ntu mo boso no batwe no ho amani ndu ase aye de akan enti ki so to ho no ko ye amanya na kokoro no eye dey efiri ho se efiri na ekoi ni ana me baaye sisi ma ye dey mateme ho se ne sa bia enye na agrada me donya me na me hye nkom ana se bibi ansi e wa agrada ade a wa ye ni mu a hwa me nya ba so tu abosom ana so di ya djuma ye djumi so bosom ama wo ntimi san ko gina ho hwe me donya ko hata so se wa je bosom na wo so wo na wa je bosom ko to ho e de wa ko hu jai wo ni ma dia ko ni yi bosom to se wo di patu na se wo di ye hye na wa je bosom no na wo gina ho o buada ene me mi mo bosom na de bai enti agrada se ne bosom na wa sena ene me kasa me ka to pese se bibia nso agrada na agrada no bosom na so te shi tani na chese de enti a wani abre ho a se bi mfifire firi wa wani abre dindindin nyina ya bosom na wa hye no 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 problem no woni me de na o de tina so ye wuru se wasachira no na wasachira enti o hye abosom no ama ni pa nyina hu se wono agrada ya dai wa hye bosom nti abosom so nya dai abosom so nya na bi sawo se data wona agrada yes gagare no na ni dum no sofo
na mama ya ti we asisi a wani abiri ebi okoye hu amamre nyina awie ya wote abede no wahunu ene na me ka kire won se wan kasa wo dia bewo enti na me kire se o be sase no odi nka akoi ekoye hu amamre ansana wo de bosom na ye dai e be fi enti se wo sim na wo mpa bi mu a ti se wo kọ e kwa na wo fa so sa kwa na na se wo ye dai wo fa so de kọ enti wo di nka fa de kọ ade se wo di nka fa de kọ akoye na mani atire nsa ye dai afiri ho enti oni bosom ni etwaka bia biem ya ka na oba cinema public ni pa nyina se man san nyina ahwe no na wo hyele bosom asakira no saa de no tumi bia nya dai enim ebiem ana na nyo kwa na ya saaje meti sofu bidin e wo the whole Ghana ni pa bebiri nim ono so yese se bo so hia bosom saa wo boa je wo bosom bi ho no ma sebe eye tete bosom na ma so bodua ma ya na sebe mfifire si firi wa wani abiri wona de ne ho na sebe wokom wo se na wagya akom no wonkom biem te sa akomfo mo ho mete ye ntwa ye homra abusua ye twa ye ho sima ne ba sebe papa ne ne asi abere no me kura ye wodem aye ho adwiri ye ba sima ohene ba agyeini makoni the CEO of ohene ba media kane no sebe mane mabusuafo ne madofo e wo Ghana agye 74 bi so ana me kosika krabia na mahwa kodi line so sese de tap send ya ba amasika mane am de ko Ghana no ayemra ama me pa sese am yo Europe yi sempese me send sika ko madofo wo Ghana eno an se mafa me bua phone yi ma download tap send app no me telephone so de me hia ni onipa kra me send sika na komana no ni mobile money account senso bank na mpese me de fa eno an ne bank account pe sima kakra bi na ne nsa kan sika no yi na de fast na de mo hene ba maji atum kra ne se Europe ha na wo a ubetimi asend sika ko Ghana afana ba bia akoma abusuafo afei untua commission bia wo obo sika ho ba ma wo hene ba ne mabusua de eye tap send ya na de send sika ko Ghana abribia onua sa wonso pese wo de tap send ne bi send sika na wo download application dia hyene nso se eduru bia bi obebusa se promo code eno ane se odi medin ahye ho ohene ba keke no obema £5 ana €5 aka sika ho ode chewo kwa menuanom Ghana fo am wo Europe samo send sika akoma ma de hye wo Ghana afana ba bia eno ane tap send papa no abusua itwa ye ho ayeba na mama wo kasa na metwa wa no je ewo mu se e pese Ghana manya hwefo nyina eti asese nana agrada ogu akonfo ni mu ase enunti ena ma me kasa no one enye se agrada ni gu nani mu ase empanifo se die obeku be ya ade a obeka no na sa me pa no ye den no ko wasem but the oche sa tun ni se na tia ye den atia enti pese agrada me twi na ade ma ni si bibi so ema ni gu se ade na oye ye no onu se wodi nka fa akwa bi so ansana wo be due ba bia wa ye na na ntwa wa no wo se konfo agrada agu akonfo anim ase na mo ka bibi se konfo agrada ya azan wo ji nkrofo sika wo yese na de no okuta abosom na se bi wo ya azan no na abosomfo na enkunu na wasachira abefa Yesu na wanhwe ye obebodam no wawu ho no kire mma ye ne nhwa ade enti a nunu ame kasa ne se o kasa ye hu ana se abosom ni hu na o mwanka na na waso asachira no na abosom se o mbeku no tabi o kan sa ayi mistake me na na boachi metiwori se me yade na sa ade na me ye na enya bosom etimi kasa kire wo se me nte bosom kasa abra na me kwaji ade ni ye de fidi baabi tie ni ye pa enti enipa na wo ho no otimi fro kasa ade a wo ye se ni na bosom beka kire me se wo ye enti se te sa twe wo ye de efiri ho bosom ni timi chew wo kra wo te ho no so ti ase no bi kire wa no yi musu na ho ye de ato data na wo kasa agrada eye ade na abosom no agu se wo ye na oye na afi a watwe na wo se oye nyame som ni no na abosom so obiku no dabi data na agrada ka se wo ye ade no wa ambodi bosom ne se oba be ye sika gare na ode ato so se sika gare no bosom bia no ho ko so onye se sika gare no bosom e ni bo ne sa se de nipa mo ade ne kire mo no bosom onye nipa dream se de nipa do ye de ekire no eye nipa na e sai abosom so no ana data no so awo kana agrada no mo ta abosom no je ne se fota na mama na manye bia no ye e de mabosom ni because o ye se de adwuma na o ye dream
adwuma na ɔyɛ ɛyɛ nkontompo adwuma na ɔyɛ de ɔyɛ enti ɔyɛ amamne na bibia de maboso ne sɛ aboso ne bɛboa na sabe nanim mu ase obi ntimi mbɔ no bia obi ntimi fa ne kwambɔne bia so what you say but ne deɛ okobusu nanim ase wase boso ne so aka ho ɔsɛ deɛ ɔno ɔyɛ de wɔka no na so ɔbɛma hu sɛ abosomsom e bia tumi bia ni ayɛ azane atoro ɛni nsam ne kyerɛ wo sɛ sɛ baabi a kyerɛ aboa no baa ne yɛ de egya no data mo nka abosom no ɛnɛ okobusu nanim ase ɔbu hu fi wasa ma nipa nyɛ wo sɛ abosomsom sa anyɛ de ɛnyɛ wasa ase bosom no so ɔte ase wa na mi sɛ menyɛ ede nti na abɛgye me ɛno nti na wanhwe yɛ obewu anaso ɔbɛbɔda yes wonu sɛ menyɛ ede na abɛgye me wonu sɛ memwa ede nti na abɛgye me ti bosom no betumi abusa ho asɛm na ma yɛnhwɛ adeɛ kɔmfo agrada akoma a wagyae no sisɛ kɔmfo nyinaa sɔle atia me sɛ mopɛ sɛ ɔsan ba akom ne mu biem ana mepakyɛ wokasɛ kɔmfo agrada ɛkɔm a mɛdi ho yɛ bebree ɔnkɔm bɛkɔ wɔni abere dodo ɔnkɔm akɔm no ɔbo no fi ɔnsɛ ne nam abosonsom no nɛ ayɛ din no ɛna obi tuo ne baabi pa a ɔbɛkɔ nso nam gyirim nti ohu sɛ ɔtu anamo ɛnam gyirim ankontompo saa nneɛma wɔ nya nti ɛno nti yɛsɛ wurɛwrɛ ne kyɛ na ɔde boa kasa wurɛwrɛ ne kyɛ na ɔde boa kasa wote wɔ aso wode te asɛm wɔ abɔnten but wode bɛka kyerɛ sɛ wonni aso ɛkyerɛ sɛ yɛnsɔ a wasom w'ani hu adeɛ nanso w'ani hu adeɛ na obi mfɔ so agradaa sɛ ɔmmra agradaa nyɛ kɔmfoɔ meka kyerɛ wo plane fa ɛyɛ adeɛ a ɔde sɛ ɔde bɔ ne ho ban yɛka wɔte bɛyɛ nkontompo atɛm ɛne na nɛ abosom no so ama ne to ayɛ dɛn ada adie because ɔho sɛ deɛ asie no ɔntumi nyɛ biribia ntumi sesa ne na sɛ mo kyerɛ mu a ɛyɛ mo akɔmfoɔ na mo aka abɔ ma mopɛ sɛ sɛbi moku na na agrada anasɛ mopɛ sɛ mogu n'anim asɛ ana ɛyɛ abosom ne na pɛ sɛ yɛ saa deɛ mama nkyerɛ wadeɛ bi sɛ wote hɔ wokum nipa adeɛ mfasoɔ na wobɛnya obi ntumi ntena sɛ ɛmpena ne sɛ mpɛ sɛ ne kum me nua what sɛ deɛ bɛnti ne yiyam agrada yiyam enti na meka saa asɛm no nti sɛ mopɛ sɛ deɛ no ɔnyɛ deɛ mopɛ sɛ ɔnyɛ woka na woka sɛ dabi akom ne sɛ deɛ nti yɛpɛ sɛ ɔhu adeɛ na wayɛ sɛ wayɛ mfonsoɔ wayɛ mfonsoɔ ɛte sɛ wabɛgye madeɛ waba me nkyɛn na bosom aboa wɔ na waka sɛ o agya na woboa me a mekura me nsɛm wansi di mede bɛyɛ dɛn mede wabɛda wase na wamfa ama wɔbo bosom no kwase a agrada ne deɛ ɔhwehwɛ no bosom no aboa no ama ne nsa ka wagye aseɛ meba na sɛ ɔne ɔbɔfoɔ nya issues bi hwɛ nsɛm a ɔkaeɛ ɛde fa nyamesom ho ɛde fa ɔbɔfoɔ ho wogye aseɛ ansa na saa case mi ba bɛsie wagye aseɛ ne data no ne ɔnim sɛ nyankopɔn wɔ hɔ saa sɛm no ɛdi bɛsɛ 2 months ansa na ɔnya saa problem no data na data ne ɔnim sɛ nyanko wɔ hɔ ne ɔnim sɛ nyankopɔn wɔ hɔ but ɔkansɛm bebree fa wɛ na ɔbɔfoɔ ho wagye aseɛ ɛkɔndam no ɛsɛe na asɔre a ɔyɛ ɛka no ɔsɔsɔ wɛ na ɔbɔfoɔ nsɛm a ɔpirikyi a na wɔka no ɛfa abosom ho agrada sɔre tiae because that time no na gyidie na ɔwɔ bosom na ɛyɛ dɛn na wɔ hɔ wate aseɛ na ɔgye bosom no di ɔhu sɛ bosom no taa n'akyi enti adeɛ bi ɔyɛ bi ɔwɔ hɔ sɛ bosom no bɛtumi ayɛ dɛn aboɔ no ɔhu bosom no ho fi but ɛnyɛm ne kɔyɛ nneɛma a ɔmfa so nti ne pampa a wɔmfa so nti no wate aseɛ wotumi hu obi deɛ kan tie ne yie o yɛde mpena mpanimfoɔ te sɛ wowefoɔ nsa a na ɔhɔ wo deɛ wowefoɔ nsa a hyɛ wo deɛ yie wohu sɛ obi deɛ ɔno deɛ a ɔyɛ nsa bi ɛnyɛ wosɔre tiae wone nya case wate aseɛ but wo sɛ deɛ a woyɛ nso ɛnyɛ dɛn ɛnyɛ na ne wohu obi deɛ ka deɛ a wate aseɛ na sɛ deɛ woba woyɛ no bɛkyɛ more than the nipa ne yɛ ne deɛ a ɛsɛ bosom no tumi yɛ dɛ kyere ho ɛde firi hɔ sese wo botae a ma wode wura adan mu ha no sɛ kɔmfo agrada nhwɛ yi obewu anaso ɔbɛbɔ dam bɛɛ bosomi edi anim ya minim sɛ woyɛ yɛde anim sɛ wawura adan mu ha minim mo baabi a na waba aso odi na na agrada ɛhwɛ a ɔnyɛ na sabi ebetimi abɔ ne nkwa ho ban anaso abɛgye na si hɔ na bibi anto no zinsa no mawura ha no a meka saa asɛm akyerɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ nyinaa na na agrada ate aseɛ ne sɛ a me dia wura ha ewiɛ mfifire esam no pram mpanimfoɔ to yɔnko da ɛno da me pɛ sɛ afɛfoɔ nyinaa hu sɛ data ne point ya wodi si so ama wasɔ de wura ha mpɛ sɛ ɔno so te ɛnɛma bi ase no sɛ abosonsom ɛnyɛ enti ne wɔhu nyame
eye no no kan no na ama saa de ne beto no eno na atimi extra nipa manipa obi adi timi ka se ene say bo so kra sabe say ene papa o ene bi kra sabe so re edi akiri e so re kra edi ene ma ko hoyi ene so won kra edi say ko kra say dabi ene sa ene tie o kona be fa so o niema o di bo so ne be dai e be ne ma bo so ne dai e ya bo so enti mo sa kra da tie ase se ma on kasa o ye konfo anaza on kasa bo so nsum nye enti no hu nyame enti ene wo se abosom anase akonfo anase dinfifo enye ne mo no ohu so de tete abo no ho na ye de egya no enti mi be so wo tiase na dada tiase se ada se ne bosom no do kwaje ye se wo de ye aduma no ada se wo de ko no kwaje ho mamre e de ama ni wura no gya no no ko e ba bia se enne de ni ntimi no nye de enanti biem ma hunu nyame ndi se me so ma sore enti mo nyame ni mo nye na me ntra me ba bi eye tietietia but so nye sa nyama no enfa boso ne nkoi ana sabe wasene dia ene mesre no se on sorry e free nei o be hunu ba bia no ntu hu na mo no onko no nko hu ba bia kwaje ne nema nyina ye de e free ye no no fa nko ne ho de e se fata se o ye no onko nko ye nye de e fa free ho ni yiem ana me ka no na ne ho nye de ensan ne mo so wa nko ye sa nyama nunu ya makan wo nye mu bia dia nye nete bibia nto ne dia me na nabwache me kasi mi bo trafefo ene tiefo se eni na bi no wa dada de mo no a na tumi bia wo nana eye konfo agrada akom na waja na affect mo pa o akamo akomfo because akomfo ni abre en kase na nagrada sa the word ne person yi fi enu ni dia ye ni sa okom onye konfo ye ni sa okom onye konfo eni tete bakataria do so sabi amene hu kremu papa enti ye hwe eye na kom na waja na affect mo eye mo akomfo yi ye de pa emu de so waja yes because ye ni kwa na offer so no what they sese wo ye konfo but onye konfo na ye se e fa ba bi o egu mo akomfo ho akom animu ase egu abosom som no so animu ase because so many people and akoni nchai what you say okoni nchai no ongo nyamu wa bia fa mfiri ho wa hu enti ede ni pare beka e bi onko ba bia adawu enti se okoni papa bi ho no kana kura kire na oni se nkontonko nu wo twa no enti onu do ka mi fi aka se abosonsom nye se bi abosonsom kura se bi bebe se do bi ka se abosonsom ye nkwase asem what kwan na ka sa asem ne chiro kwan ne nim di nche nyankopon e bo bibia de ba biase ba do na eye book ene ye kinkai tawana titiwolo chenen so ya ba wiase a ne ye titiye e bi din kwa mintini moso titiwoni ne ni ho eye twa eye obi na akire nyame no ene ni mu mienu bronsam no ene ni mu mienu e kona wo wadwene no wadwene pa usuba mpa a wo de betra wiase no ene no nyame obra obabo wiase no okona befa so no de wo ba ya wo timi hu se wan kasa woni padua ade a ni yi anase mi ye mini kwenya me de ni fasu kwasi ebu a mi bu ni enye ehun no wo bronsam wo so mi nya bronsam wo so mi aka no kora nka bo so mi nka no kora nka obi wo so mi timi nkum ni konfo anase obi timi nso wo so na wo so nsa anya de enkuno wo kuni sai o de to kuni ini free hose ni niema boni a wo ye ni bra na wo bo no pan no faso wo di ni panya se ni panya enyi nti eso yini free ho na ma ya bra na so na me de kakra sabi wo ba ya ma okwan mo akasa bebre awrafo ohwe wo konfa grada bia na busuafo bi nso ehwe dwumadie ya wo asem bia wo be ka kire no esansa ye de media fo ye nim sunsun ade bia efa ewu a sabi ewu bia wo bewu ana ne dambo na busuafo ne bia na dofo bi ehwe a asem ben na sabi o kana wie na to wo mutirim ana na mo be na wo muntu bio na bibia entumi ansi no mi kire wadi nse ahwefo ne atifo de o hwe wo kase na wache bia o hwe mi mfiri ko kase mi sha ana se mi nyini na mi kire se oti eso na se na wodi wo nokore na se wo so no wurawo awon titiye ni mu a otimi ehunu eniema ana otimi katete asem e kire sen wo so no de uhun se mi nsa ba bo so no de onye den onsa entu ko na ko konfo bi no gyinagyem no he mi fugu no adresse na ase he ei
akwara ke tole no bi adum to ko twa na se ya wo no wo twa wase wo be ko jakara no da ti dem because hu mi na wura no akwara ni ba bi na mu so sa na so de oje dem ni de wani ba titi ho no ni e bo so ni e bo swimming pool enne na ma force bi ka fra ti ye je suatra enne ye tam wo fo no kra ye do ko nso o mo kra ko nso mu kra no ye ko to sre because we tin mo no bi fie keke ansani ye wa ko dran nso no mu enso etene because ye ho fi wade oniema wa ye enye wa brabo a wa po a enye no sese ye mo do wura tse bia foforo eti ye do wura nso no mu e do wura mbaako mienu miensa na kese ho fi na enti na do wura na enso no afa ho fi na wo bia ye de na e de ko ye ho mo wura tse bia foforo nana gada on do ko bosu ndie wose mi bonu swimming pool o mi se je bosu wo swimming pool e no bi o dale swimming pool bia wo bosu obi o dale swimming pool bia bosu e tim pese mi se nana gada ma ne tiase se wose wo ne wona na se wose no kom enti na akom nye enti wo firi akom mu a sabe wo batimi de ponko akonsuo ho o timi mfo so no se wonye de onom na mo wonye na mamre we kwaiso se de ofa so ansana obaba wura mu no na ne bonya dai ensan se wantimi anye ne saade a ogu se wo problem je mi je wo hwe no oni ta som no kra na meka enana ye bre wo ba ya ma okwan am akasa bebre na konfo agrada kom siga gari ni ade no ma abonten a me kasa na oja akom no de ma ba be kasa aha de be ma okwan am akasa sifa number no location tudwa na ye ntwa so mpanimfo se asopa no encha semti enti no fa number tudwa data ma wo kan a o ka se yentimi am kasa no enti na me kasa o se yeso ne se dakoda ho bia wo ne mere obi ni wo abeduma ko boso ntokwa dia ma no enti boso mi wo kwa fa so ko ntokwa enti ntokwa no enne afi na start tina wo chema mo ne na agrada enya ntokwa ene mi na me ni nya me ka mo abosomfo no oh so what say ni nya ntokwa obi no ni nya ntokwa ni tin mu ni etre e kwa ne sachia wo bi bo kwa na ga sachia ba bi atia no twitwa ho ma na so wo kasese ya wo gum ho fi wo hohoro mo wansa no ade twitwa ho ma ntre what is that pan obi bo kwa o hwe de chin tumi se kwa na atia o nya ha na atia bia no tumi sa ama wo twitwa ba bi atia no na tene what is that tumi sa ba bi agrada o twa me ne kasa atia o twitwa ho ma ntre enu se se Kristo so no enu ho se se ntumi nko ntumi to wasore utumi wasore se de on na de ne ho o se na wo nkom biem fa number to dwa yenche se na mtia na me kasa asa me bi akire wo na sabe yese kronfo wase ene wo kwachina wase ene ya na chi no nti wo ho be mu ebi a na bra wase oja kom no ba bia bi e wo ba bi e wo de links bi a o de chicha da bi eni pa ba ya duma dia ma no suno oja so dem no preach wote ente me tro se wo no ba mu de be koso me number ni 02400 17 077 02400 17 077 02400 17 077 nana MC ya wie die nana wo ka se konfo agrada abeboda manaso obewu abra wa fa Kristo ensi ya de na abe ani na me kire wo se on se me ka sem no miensa na me kire wo me kire wo se wa agrada wo din kan e de niam na ye de akọ de o se no o so wa se na mama nsa hu e ye ntontoro wa tu so on fa ko idea enye o mo ti sure se ade na wa ye no ma me ka se mi tira he enipa kwa ho kire mu a o tricks a wo de ebiti nipa wo obetimi abasa obe ya de na mo hu but obe betira ko etira do edin eti oni mu a na so pese bibia beto na dia o fetire na onye dai onkoye na mane ai safata sensi dia na akada mi kire mo se enipa onko o nya wa de o sika di ne nyeme le go shika enim ka kire plane enye plane fa me na me ka kire wo ebuso ya de nkomo twetwe no esia na se de papa na esia hiti ni nim so no kwamfo agrada wo problem dia empanimfo se yetogi wo mu mienu ntem ye de ye media fo ye wo ye ba bi na asem we asi empanimfo se asopa encha asem tie edwuma de ati se ye nwuma kuro bi na da ne da wo so ye mu ma yetumi edi dwuma ati se ye tap send adabov roofing Swiss quality paint
ena Albert Connect Consult wo mu nyina ye nnwumaku abusua sa wo pese wo bo wo dan so ensuo tutoi sa wo pese wo bo dan so say edantia say edan abrosan open chance papa emfedi dia ne nyina ye adabo roofing tap send say wo Europe na pese o send this kaba Ghana na ye fast amount fa phone no na download uguso a wa download awie na wo send this ka no ebema baabi ebema promo code bo hinaba ehya wo sika bia be send bia e de €5 eto so amount Albert Connect Consult enyumakuo bia omo so awieye bre omo bua nipa se wo Ghana na se bi obawie school no paso to aso e de ekọ amanone ni nyina ye Albert Connect Consult se wo pesa wo shipo car e de ba Ghana ni nyina Albert oye se wo pe force papa ahye de wo ton ni nyina Albert aso ye omo ye bibia e wo ebusuan se wo pe paint papa e de atwi dan ho na se bi nsuo to a enhohoro no de ni nyina ye Swiss quality paint we mu nyina ye nnwumaku a omo boye mu ma ye mu yedu ma ye tumi di dwumadi a etise ye ebrewo midin ene ohene ba nana amakoradu yi adom bebre na konfo yi wabaresa ede agu yasum na ye hwe se ye de osie ebe ye oyo da se ne ye besan ehia ebiem ye mo bibia mo ene hwe adehye